Hi guys, welcome back to my channel Uma Krishna. So this is my breakfast, roti and dahi. So hi friends, let's go to the temple. बर्तमान आम जाऊे गोटे एंशिएंट टेम्पल देखापी बहुत पुराना सेटा एंड देखा से विषय जाना मु तो रेडी पलि आसी पाखरे ही टेम्पलटा जाकि आप देखा सो यहाँ हूँ विरूपाक्षी मंदिर शैवपीठ यहाँ यहाँ हूँ माँ पार्वती का मंदिर। तो एक्चुअली ये कैमेरा भितर को अलाउ नहीं। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। चलते देखा यहाँ हूँ गणेश मंदिर। देखो केते सुंदर से एठी मूषा अच्छा गणेश हनुमान जी देखो बहुत सुंदर हनुमान प्रतिमूर्ति अच्छी एठी टोटल मंदिर सेपट को गोटे मंदिर अच्छे यहाँ अच्छे आनंदेश्वर मंदिर। चलते सेपट को देखी दूसरी देन आसूचे आम खोजा जन को जे आमको मंदिर विषय कहीपर एठिकार कौन पौराणिक गाथा अच्छी। एक्चुअली मोर टिके काम थिला सारिकी आसला बेल को टिके लेट हो गला। तो ये मंदिर पहड़ बढ़ी जाइए सेमती भी तो कैमेरा ही तो अलाउ नहीं। तो आम जा भी पारि न था मंदिर भितर को। तो आप बाहर प्रेमिसेस देखी दिंतु बहुत स्पेसियस अच्छी एंड सेपटा एक्चुअली एंट्रांस सेपटे सकाळू ना बहुत भीड़ थाए एमती लोक मैंने कौन आसिक जो सब पूजा सामग्री बिकवा लोक मैंने आसिक था एंड एठी एबे श्रावण मास सोमवार कौन रविवार रू बहुत भीड़ थाए से मु जानिकी आसी खाली टाइम रे ताकि आमको कहीं जड़े मिल पारे जे आमको डिटेल्स रे कही पारे मंदिर विषय रे ना तो समस्ते समस्त काम बिजी ही थे। सो दैट्स द थिंग।
ଦଉଛି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତେ ଶବଦ ଏତେ ମାଡ଼ ଏତେ କଳି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଶୂନ୍ୟ ଧରିକିରି ମଲ୍ଲବୀର ଧରିକିରି ଯୁଗ୍ନି ଦଳ ଧରିକିରି ମାନେ ଧରିକିରି ବେଲେ ବି ବିରୁପାକ୍ଷୀ ବଟଳ ବିହାରି କଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖରେ ସିନା ହସ୍ତି ଆଣିକି ବିଡ଼ିବିରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଅସ୍ତି ଗଛ ତରୁଲତା ସବୁ ଟଳିଗଲା ଆଉ ଠାକୁର ଟଳିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଗଛ ଟଳିଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦେଶ୍ୱର ଆଉ ବିରୁପାକ୍ଷ ଆଉ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର, ହେଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣୁଛି ଭଗବାନ, ବୁଝିଲେ ନା। ସେଠୁ କଳି ଯୁଗରେ ବାହାରିଲେ ଲକ୍ଷଣେଶ୍ୱର, କଳି ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷଣେଶ୍ୱର ବସିଲେ କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟମାତୃକା ମହାମାଇକି ବସିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ସେଠୁ କଳି ଯୁଗର ଭଗବାନ ସେଟା ଲକ୍ଷଣେଶ୍ୱର। ନହେଲେ ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅଭିରା, ଇଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଭଗବାନ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବିରୁପାକ୍ଷ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଠାକୁର ଇଏ। ଯାହା ଚାହିଁଛି ତାହା ସିଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ତାହା ନେଇପାରିଛି। ଆମେ ନିଜେ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଉଛୁ, ଗଳା ତେଜି ଦେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୂରି ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଗଳା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଳା କାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୂରି ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ଝିଅ କେଡ଼େ ବଡ଼ କାମ କଲୁ ବୋଲେ ସେ ଦୂରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର କି ନା, ବିରୁପାକ୍ଷ ଆମର ହେଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ସେଠୁ ଅଭ୍ୟଙ୍କ ଠାକୁର ହେବାରୁ ମାନେ କେତେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଧରିକିରି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ମିଳିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପାଣି ଟିକେ ଢାଳିବା ପାଇଁ ବି କେତେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା, ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼, ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଛି ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ, ବାନ୍ଧକୁ ପୁତ୍ର ଦାନ, ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଛି ତାପରେ ନେଇପାରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର। ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କେତେ ଭକ୍ତ କେତେ ଗୁହାରି କେତେ କେତେ କ'ଣ ଆସିକି ଲୋକ ଭଲ ହେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ କ'ଣ ସେତିକି ପୁରୁଣା? ସେତିକି ରାବଣଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତି ଧରିକି ଗଛଟା ଟଣି ପଡ଼ିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଟଣି ପଡ଼ିଛି, ସିଆଡ଼େ ସେମିତି ରହିଛି। ଠାକୁର ବି ଟଣ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବି ମହାପୁର ଅଛନ୍ତି ବି ଟଣ ହେଇକି ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ବି ଟଣ ହେଇଛି, ଗଛପତ୍ର ତ ସବୁ ଟଣ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ ଗଛ ସେତିକି ପୁରୁଣା ଯେବେ ସେଟା ଯୋଗର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଗଛ ନା ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା କେମିତି କେମିତି ଆଜି ତ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ହେଲେ ତେବେରେ ପିଲା, ଆମେ ଜେଜେ ବାପା ମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ବି ତ ସେତେ ଜାଣିନୁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସବୁ ତ ଜିନିଷ କାଢ଼ିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ପଚାରିଦେଲି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ବଟ୍ ସେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାବଣ ପୂଜିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଆର ମିଥିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଏଇଟା କି ଏଠି ରାବଣ ଆସିକି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପରେ ସେ ଏଠୁ ଶିବଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହସ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଠୁ ଶିବଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ବହୁତ ଜୋରସେ ପବନ, ଝଡ଼ ପବନ ହେଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା ଏଠି, ଆଉ ଶିବ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବିନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରକୁ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଶିବ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଢଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ବି ଢଳିକି ଅଛି। ମେ ବି ମନ୍ଦିରଟା ପରେ ରେନୋଭେଟ୍ କରାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣା ଗଛ ବି ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ମୋ ପଛରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ବଙ୍କା ଅଛି ସେ ଗଛ, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆହୁରି ବହୁତ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବଙ୍କା ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଠିକାର ଷ୍ଟୋରି। ରାବଣ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବିରୁପାକ୍ଷଙ୍କୁ ରାବଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଏଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ। ତ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଠିକାର ପ୍ରେମିସେସ୍। ଏଇଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି। ଏଇ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବି ଅଛି, ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଆସିଲେ ଯଦି ପିକନିକ୍ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଆସିଲେ ଆପଣ ରୋଷେଇବାସ କରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବି ଏଠି ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି। ୱେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ
एठी भिड हवा स्टार्ट हो गलानी बोलबम मानकर एंड मु आपण मानको देखौची यार बैकग्राउंड देखंतु ए गछटा भी बंका अछि ए गछटा भी बंका सबतक गोटे पटु को ही बंकई छथि ए गछ भी बंका मे भी कैमरा रे ठीक से जदियो विजिबल हेई न परुथिबो तथापि आपण जदि एठी विजिट करिया पे आसुछंती ना तो आपण निहाती भावे जानि परिबे जे गछटा एक्चुअली रे गोटे पटु जो पटु को आपण जतले मंदिर भितर को भी जिवे मंदिर माने ठाकुर को पूजा करबा पई जतले भी जिवे सेठी भी आपण देखि परिबे जे ठाकुर जो पटु को ढली छंती गछ उडी भी सेही पटु को ही ढली की अछंती एंड एटा होची तार प्रेमिसेस देखंतु एठी सबु सुविधा भी अच्छी जमती कि पानी रो सुविधा भी अच्छी आपण मानक पई रोसई पई एंड ए जगह तो ऑब्वियसली एटा गोटे पिकनिक स्पॉट टाइप रो ही हेची आपण माने चाहिले आसिके एठी फेस्ट करी पारिबे एंड देखंतु केते सुंदर जगह हेची एटा बहुत ही सुंदर अच्छी जगह सो जदि आपण माने चाहूछंती एठी के आसिकी बुलिबा पई ए जगह तो एठी आहुरी भी आश्रम अच्छी जोटार ब्लॉग मु आउ थरे आनी देबी जो से आपण सुनिथिबे से वीडियो रे से कहथिले कि कली जुग रे आसिले लक्ष्मणेश्वर तो एठी ना लक्ष्मणानंद सरस्वती तांकर अच्छी गोटे आश्रम सेटा को भी मु आपण मानकु देखे देबी से एठी आश्रम करथिले एंड कौन सब होइथिला सेठी तो एटा रहउची मंदिर आपण माने देखि परथिबे एंड अच्छी आश्रम अच्छी एई पाखरे चाहिले आपण सेटा भी बुली परिबे एई पाखरे आउ भी जहा भी अच्छी विजिटिंग जगह सेटा भी मु आपण मानकु देखे देबी जेति कि मु कैमरा रे कवर करि परिली ताठू आहुरी बहुत ही सुंदर ए जगह आपण माने जेतबेले आसीबे कि विजिट करिवे ए जगह को आपण माने निश्चय माने निजे सेटा अनुभव करि परिबे कि हां एठी कोन एंड आसीबा बाटर व्यू तो एते सुंदर कोन कहिबी आपण माने निहाती एन्जॉय करिवे से जिंसटा को सो एई जगहटा अछि हमर कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रो चक्कापाद ब्लॉक रे चक्कापादर पर्टिकुलर जो मार्केट अच्छी सेठी ही से पाखरे ही सिचुएटेड अच्छी मंदिर सो जदि आपण माने चाहिए आसीपारे जदि कहे मुझे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भी देदेवी आमर एठिका जगार लोकेशन भी लिंक रे देदेवी तो आपण माने चाहिए एठिकी विजिट करें तो आज थिला आजर ब्लॉग तो एटा ही थिला जदि आपण मानकु वीडियोटी भल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदेवे एंड जदि आपण मानकु आउ किसी इन्फॉर्मेशन भी दरकार अच्छी या फिर किसी जानवा को चाहते लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो फॉर नाउ बाय बाय।